Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais réagir à l'épisode 1.4 de Seventeen. Désolée pour les bruits. C'est mon hamster qui fait du bruit. Donc on continue le Game 4S. Au secours l'hamster, au secours. Ah oui, c'est vrai, ils avaient de la bouffe. Et ils devaient deviner des gens connus. Ah mais je crois que je la connais elle. Enfin elle me dit quelque chose. C'est une actrice non? Ok, Songwa est douée. Songwan pardon. Ok donc Escou. Là faut vraiment que je dise Escoops parce que je sais que ça se dit Escoops mais c'est tellement bizarre en français de dire ça. Enfin pour un français c'est vraiment bizarre. 안녕하십니까 선배님. 아니 눈앞에서 누가 송송했어요 누가 송을 했어요 여기서 내가 너 양쪽에서 감상하고 있었는데 본능적으로는 귀여워졌어. 아니 그래도 예를 들어 뭐 다른 업계분이나 선배나 이러면 너무 머니까 조성할 수 있지만 동료는 업계 동료는 도 이걸 잘 못하는. Ah ok. 근데 아마 강수인 형도 한가하면 못 맞췄을 거야. 맞아 나 나갔을 때 못 맞췄을 거예요. 맞아 바로 물어봐요. 저 못 맞추셨을 것 같아요. 그건 형이 덜. J'arrive à l'appeler là. 하나 둘 셋. 땡. 내가 볼 때는 Quoi? 무조건 뒤로 가야 되고. 그렇지. Ok donc là il change. 예상으로 잘할 것 같아. 왜냐면 집에만 있는. Uzi, 집에서 뭐 j'ai le souvenir qu'il avait raté tout à l'heure, hein. Enfin dans l'autre épisode donc bon. Je ne suis pas sûre. 저 좋아했거든요 지금. 그래가지고 아까부터 솔직히 말이 없이 계속 지금 이거 연습만 하고 있었거든. 아 진짜 너무 어려운데. 한지님 좀. Ah. Ok d'accord, il a eu faux plein de fois. 하나 둘 셋. Ouais donc là il s'est trompé. 진짜 열심히 할게 진짜로. 진짜 열심히. 자, 편하게 간다. 기대고 그냥 열심히 하지 마. 다 내가 아는 사람이야. Montre-nous. 누구야? 민규 누구야? 얘 누구야? 이거 프로그램 본다고 생각해. 그거야. 그냥 가는 거야. 윤정환. 그래. 그 톤으로 갑니다. 그 톤으로 또박또박하게. 하나 둘 셋. Ayou. Mais oh il a vraiment eu un super simple. Non mais celui-là s'il l'avait pas sérieux. On a eu en même temps. Mais Ayou c'est super simple. Hein. Elle est trop belle cette meuf, c'est une dinguerie. 하나 둘 셋. 조진우 선배님. 오케이. 하나 둘 셋. 주제. Ok. 이건 진짜 운이 너무 좋냐. 운이 너무 좋냐. 하나 둘 셋. 부수가. T'imagines il l'avait pas. Il est trop beau sur la photo. Franchement s'il l'avait pas il abuse. Imagine. Et moi j'aurais trouvé. Franchement j'aurais été à la place d'Ino, j'aurais fait semblant de me gourer juste pour la blague. Ok, non mais waouh, ils ont presque tout juste. Dikai. Comment il est posé. Il l'a eu ou pas? Ah c'est moi qui ai eu peur. Ah il est trop mignon. 문제 잘 주세요. 자 갑니다. 문제 잘 줬어요. 하나 둘 셋. Newjin. Oh. Moi aussi je l'ai eu. Les seuls que j'ai eu c'est les trucs de K-pop. Hein. Enfin je crois que Kang Daniel était dans la K-pop mais je sais pas dans quel groupe il était. 두개 중에 사진산 하나 넘었고요. 얼마 안 남았다. 큰 사진 멘트 가 있어. 자, 하나 둘 셋. Karina. Oh il a pris du temps. Waouh. Non, laisse. Comment t'as pris du temps comme ça, June? T'es sérieux? Je pense que même avant de découvrir Asma, j'aurais su que c'était Karina. T'abuses. Ah, il fait la danse carrément.
지금 Ah, ok, ok, c'est bon, ça passe. 지금 3명 남았거든요. Joshua, Hoshi. En fait, ce que j'ai plus peur, moi, c'est Escou. 조시아부터 쿱스까지는 스피드하게 쭉쭉 갑니다. 그래서 쿱스가 정답하면 그게 끝이에요. Hoshi, il a été tellement stressé. 와 진짜 왜 이렇게 떨리는 거야? 문제 고르죠. 하나, 둘, 셋. 콧구멍. C'est que ce truc. 정답이고요. C'est un dessin animé? 콧구멍이야? 콧구멍이야. 초코에몽 아니야? Non! 술 마시고 마시는 초코에몽. 정답이고요. 코코몽 정답이고요. Yes! 야 거기서 조용히 좀 Yes! J'ai eu peur, je croyais qu'il avait raté. 조용히 좀 해봐. Hoshi? 얄짤없습니다. 진짜로요? 하나, 둘, 셋. Ah non! 이석훈 선생님이 석훈이야. Le visage d'Escou s'est illuminé. Alors que ils ont perdu, tu sais. 예. 아 Mais 괜찮아. c'est pas lui le fautif, alors c'est tranquille. 빼면 되지 빼면 돼. 야 요구르트까지 일단. 요구르트. 사랑해요. 소중한 내 사랑. Je sais pas pourquoi ils ont gardé le lait aussi longtemps alors que c'est le premier truc que j'aurais enlevé. 아 진짜 많이 갔는데. Pourtant j'adore ça, hein, mais ça va pas avec le reste. Tout est salé là-dedans là. 그거 틀린 게 납득이 안 돼. 솔직히. 괜찮아. 이석훈 선배님 틀린 게? 그거 이거 알았어. 아 근데 승관이 예능을 하고. Ozzy l'a réussi juste parce que Ayou c'était super simple. 그러니까 우리는 다 나온 건데. 아 솔직히 나는 아는데. 내가 아니 난 이해. 나 항상 웃는 모습을 선배님 Je ne sais pas qui c'est ce mec. 난 이해. 왼쪽부터 해 이제. 아 진짜로? Round 쿱스 9. 건 이제 어려운 거 치우고 그쵸. 끝내겠다. 차 보내고 간다는 거예요. Eh, je l'ai pas dit, mais je trouve que Song quoi. D'ailleurs, je sais même pas comment on dit. Songwan ou Songwa? Songwan, 알겠습니다. 그럼 쿱스부터 je le trouve de plus en plus beau à chaque fois que je le vois. 읽어주세요. 근데 내가 볼 땐 쿱스는 지금 약간 정한이랑 잠깐 얘기하고 와야 될 것 같은데. Montrez! Vous faites patienter là. 다 아는 사람이야. 그 순간 윤정아처럼 가는 거야. 그거 되게 좋은 근데 이거 너무 좋아. 누구야? 윤정아. 진짜. 전원우, 도겸 뭐 이렇게 가는 거야. 도겸 헷갈린 것 같은데. 가볼까요? 왜 저렇게 약간 눈에 힘 빼고 별일 없어요. Et qui se détend. 볼게요. 하나, 둘, 셋. 누구세요? Je sais pas, c'est quelqu'un de connu ou. 야 나는 지나가서 스쳐 지나가면서 보인다. 야. 미국에서 Donc. 형술 끊어야겠다. 아 벌써 아니 고기가 두 개 있으니까 제육. Est-ce que c'est le pire? 이거 한번 대표 주시면. Et je peux vraiment pas parce que je suis vraiment la pire à ce jeu. 그러면은 도토리묵 빼. 디노가 진짜 싫어하더라. 제육 빼. 제육 빼. 제육 빼. Je suis nulle pour 도토리묵 빼 도토리묵. reconnaître les gens, les visages, me souvenir des noms. 도토리묵 막내가 안 좋아하니까. 아 그래? 안 좋아해. 도토리묵 빼. Je connais que les idoles que j'adore en 근데 fait. c'est tout. LA 갈비보다 제육이 좋지 않아? 그래? 비싸대. LA 갈비가 비싸대. 아 일단은 고기 두 개 남겨놨으니까 일단 가자. 금방 없어져 이거 내가 봤을 때. 다 없어져. 어떻게 여기부터 갈래? Il leur reste presque rien, il leur reste que 3 trucs. 내가 봤을 때는 쿱스형을 마지막에 두고 Et j'avais prédit ou pas? J'avais juste. 쿱스형을 끝나. Ils vont rien avoir à la fin? 이렇게 바꿀까? 자 그럼 여기 다시 이쪽에서부터 가겠습니다. J'ai pré-shot. 야 이거 저 여기 승관이었지. 야 이거 c'est là? 챙겨놨냐 너? 아니야 저 이거 요구르트가 아까 떨어져 있었어. 근데 특허 프로바이더 특수라고. Il a voulu tricher ou c'est moi là? 아유 Et aussi, pourquoi tu balances? Mais il est sérieux aussi! 미안하다. 그래. 다들 정직하자. Ah, il abuse! 할래? 자, 갈게요. 디노부터 갑니다. 아, 근데 디노 좀 잘하는 것 같아요. 연습해봐야겠다. 네, 보세요. Ok. Je ne pense pas qu'ils vont réussir, mais bon, je croisais les doigts. Waouh! Je vois la tête de. Je suis sûre qu'il avait pas non plus. 갑자기 왜 생각이 안 나지? 누구예요? 송강호 선. Ah, s'il l'avait en fait. 개인기로 써. 이걸 드려야겠다. 개인기 한번 해드려. 개인기 한번 줘. 개인기 한번 어떤 거요? Ah, mais sérieux, il va vraiment réussir avec rien là. 삐처리 해주실 거야. Le tour où il s'était allé jusqu'à Hoshi, c'était un miracle en fait. 궁금하게 만들어놓고. 어차피
그냥 디노가 다시 할게요. 그러면 사람들이 야 해야 돼. 아니 그러면 시청자분들은 뭔지 모르지만 비방인데 웃겼나 보다라고 생각할 거 아니야. 괴물에서 송강호 내 손을 Là, le passage est le passage est là et c'est pas coupé. Donc 가지고 조직 검사를 막 받으러 그 주사들이 그 뇌로 묶인 채로 뇌로 막 주사가 오는 과정인 거예요. 이 긴급한 상황을 제가 한번 해보겠습니다. 성대모사 하는데 이름을 몰라. 제가 아직 우리가 구해야 돼요. 살려주세요. 살려줘요. 누구세요? 예? Ouah, le rire. 송강호를 들려요? C'est Vernon. 그러니까요. On aurait dit un coq ou un poulet. 한 번만 더 기회를 주세요. Je vois, je pense qu'il devait peut-être imiter une scène de film, je sais pas. Il a dit une insulte, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est n'importe quoi. 하나 둘 셋. 미미. Je sais pas. 정답. 오. Je sais pas qui c'est. Je pense qu'elles ont un groupe de K-pop, mais je sais pas lequel. 진짜 심장 아프지? 괜찮아. 그래 호시야 그냥 편하게 긴장하지 마. Oshi. Ouais. 석진이 아빠랑 동갑. 우리 아빠랑 동갑. Sérieux? Le même? 조심합니다. 네. 하나 둘 셋. 송애교. 애교라고 하지 미국 사람. Non, c'est parce que il est à moitié américain. 누구이에요? 누구? C'est pour ça. 원래 에르메스도 헤르메스가 아니잖아요. 에르메스잖아요. Il est fort, il est fort, il est fort. 그럼 외국에서는 송애교라고. On dirait qu'ils disent Aigyo, Aigyo, genre Aigyo. 알겠습니다. 자 이제 준이다. 아이고 산 왔습니다. 첫 번째 산. 가볼게요. 하나 둘 셋. 마이클 잭슨. Ah, mais imagine tu l'as pas, genre. Hey! Si les gens l'ont pas, c'est vraiment, mais c'est une dinguerie de pas reconnaître Michael Jackson. 하나 둘 셋. Vraiment, ça me surprend. Ce que dit Hate, c'est l'un des gens qui me surprend le plus à niveau. Genre là, les vidéos que je fais sur Game Cutter, c'est avant tout pour connaître leur personnalité. Et dit Hate, il est vraiment trop adorable. C'est une dinguerie, je savais pas qu'il était comme ça. Il est trop adorable. Il est tout doux. 사실은 지금쯤 맞춰주는 게 제작진에게도 좋고 여러분에게도 좋다. 분량은 분량대로 뽑았고 이 이상 음식 빠지면 저희도 캐럿분들한테 혼낼 수가 있어요. Mais en fait, c'est pas juste parce qu'ils sont beaucoup, tu vois, dans le groupe. Donc forcément, c'est plus dur. 하나 둘 셋. 이강인. 하나 둘 셋. Mais moi, je sais pas. Je sais que c'est Iron Man, mais je sais pas le nom du mec, hein, de l'acteur. Mais c'est pas le nom Iron Man qu'on va dire, c'est le nom de l'acteur, non? Ah ouais, donc là, ils ont passé hyper rapidement, là, il reste qu'un truc. Du kimchi. Le kimchi, c'est aussi bon que ça pour qu'ils le gardent en dernier? Bah putain. 그치. 근데 이제 진짜 쉬운 것만 내주실 거야? 진짜. 이번에 성공을 했는데 방법이었습니다. 앞에 했던 분들 섞어주시면 안 돼요? 예? 내가 어차피 김치 하나 반응이 너무 웃기다. Jogan est trop intelligent, j'adore. 합시다. 아니 가면 들어보니 이것도 난 나쁘지 않을 것 같아요. 야, L'idée est incroyable, mais bon, ils vont pas le faire. 오히려 어려울 수도 있어. 어려울 수도 있어. Ils vont le faire ou pas? 야 이거 틀린 사람 칭찬해주기 이거 욕하기 아니야 이거 칭찬해주는 거야 이것도 몰라? 너 좋다. 이렇게 칭찬해줘. 잠깐만 더 짜증난데 여기서 끝날 수도 있는 거야. 여기서 바로 끝날 수도 있어 그러면 칭찬해주면 돼 Oh là là. Escou. 진짜 욕하지 마. 알았어. 걱정 마. Escou a pas du tout l'air. 아까 나왔던 분인데 이걸 또 틀리네. 너 정말 좋다. 이렇게.
자 이렇게 할게요. 기출에서 한국적으로 6장을 섞습니다. 근데 누가 섞일지는 저도 몰라요. 오케이. 대신에 완전 스피드에 갈 거야. 하나 둘 셋 누구? 하나 둘 셋 누구? 하나 둘 셋 누구? 오케이. 그러면은 Ok. Oh, mais Jonghan, il est trop. Jonghan a fait le meilleur move. S'ils réussissent grâce à ça, c'est incroyable. 야 명호야 아까 그 너가 틀렸던 거 이름 뭐야? 전도연 선배님이야. 정도연? 전도연. 전도연. 로버트 다우니 주니어. Trop mignon. 그럼 다음 준이요. 로버트 다운이 중이요? Après, The8 est chinois, c'est vrai. 그럼 다음 준이. Pareil pour June. 장성재 선배님 로버트. 야 이게 생각보다 안 나온다. 나 손정우 선배님 안 나오게 좀. 그러니까 좀 충격적이야. 나도 충격적이야. 지금까지 다 맞춘 사람 있나? 저는 한 번도 안. 일단 나도 한 번도 안 틀린 것 같아. Songwan, t'es pas passé beaucoup, hein. Songwan, il est passé 1 ou 2 fois, donc bon, les marges d'erreur sont faibles. Et Squid, il est passé plusieurs fois, hein. 나 진짜 내가 이렇게 못할 줄 몰랐어. 이거 진짜 못한다. TV로 볼 때는 진짜 잘했거든. 진짜로. 원래 TV로 볼 때는 나 시험 TV로 볼 때 진짜 쉬워 보였거든. 맞아 TV로 볼 때 진짜 쉬운 거야. 와 이게 진짜 심장 걸리네. 어렵네. You can do it. 쿱스? 네. 진짜 최악의 그림 뭔지 알죠? 쿱스가 오 하다가 땡 하고 되게 힘없이 이제 게임이 끝나는 그림. 재미도 없고 감동도 없고. En plus, il doit aller vite. 네. 칭찬해줘야 돼 그래도. 그래도 우리 칭찬하기로 했으니까. La pression que ça doit être. 잘한다. Tu portes toute l'équipe sur tes épaules, sérieux. Tu fais une erreur, c'est tout le monde qui prend, quoi. 저희는 부정적인 팀이 아니거든요. 잘한다. 자, 가보자 푸야. 하나 둘 셋. 인정하 선배님. 정답이고요. Yes! 하나 둘 셋. 수호. 정답이고요. Il est beau, je sais pas qui c'est. 정답이고요. 선배님. 하나 둘 셋. 한이. 정답이고요. Elle est belle! 하나 둘 셋. 정답 선배님. Songwan est beau! 하나 둘 셋. 해리. 정답. Elle est belle, je vais dire ça à tout le monde, tu sais. 반이 왔네. 와 반이 왔네. 아, 버는 겁니다. 하나 둘 셋. 잘한다. Là, le compliment, j'adore! Oh, j'adore le multivers! Il se trompe et le compliment de tous, putain. Ils avaient dit qu'ils le feraient. Hein. 좋다 좋다. 야 근데 언제 가져왔지 이거? 숙소. Mais tout le monde en a appris en scred ou quoi? 잘했어. 또 괜히 있는 게 아니니까. Le directeur, il voit ça, il s'en fout. 아쉬운데. 네. Bon, bah, j'avais prédit. 네. J'avais bien raison qu'ils allaient perdre. Hein. Pour moi, c'était impossible. Ah non, mais Jong... Oh, 아 그럼 굶겠다고? Jonghan est trop fort. J'adore ce mec. 어차피 저희 괜찮아요. Je crois que je commence à comprendre ce que vous voulez me dire. Que c'est pas un ange et que c'est plutôt un démon, ce mec. Je commence à comprendre. Je pense que c'est plus... il est rusé, tu vois. C'est trop un move intelligent ce qu'il fait là. 전보네 전보. Tout contre tout. Au final, ils ont rien à perdre. Hein. Wouh! What the fuck? What the fuck? What the... Non mais wesh. Oh oui, oh. Ok, oui, oh. Acapella, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Wow. 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 J'aime trop. Tu lui dis rien contre tout plutôt? 여러분을 굶기겠어요. 근데 뭔가 캐럿들이 저희가 죄송해요. 막 이럴 것 같아.
아 약간 근데 가능성 있어. 지금 바이브 좋은데 지금. 바이브 좋아, 야, 바이브 느낌 좋아. 느낌 좋아. 우린 늘 항상 끝에 성공했어. 우린 늘 항상 Moi j'y crois. 끝에. Et ça serait fou qu'ils y arrivent grâce au tour, grâce à la succession de Jonghan quoi. 칭찬해주기 하자. 우리는 긍정적인 팀이니까. 아 긴장된다. 긴장할 땐 단 거를 먹는 게 좋아. 땡큐. 나연수 팬이 안경을 잘 봐봐. 그쪽에서 보일 수도 있어. 비춰봐. Ah, sérieux? 가볼까요? 네, 됐습니다. 저희는. 괜찮아. 우리 지금 전부를 걸었어. Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. 미안한데 진짜. 아 괜찮아. Mais eux, ils sélectionnent bien les trucs compliqués pour qu'ils perdent. Mais c'est vraiment des vicieux aussi. Hein. 그래 캐럿을 저기 내가 뭐 이렇게 한번 기회 주신 것도 감사해. 그치. 자 그래 그런 부분을 순간에 적극적으로 어필해줘 다시. 저도 따로 딸게요. 저쪽부터 가겠습니다. 저희. Oh là là. 나부터 해? 나부터 할게. 아 그래 그쪽부터 해. 그쪽부터 해. 첫 번째 거 어려운 거 주세요. 자 갑니다. 하나 둘 셋. 정답이고요. Mais Mingyu, c'est le boss. 하나 둘 셋. 정답이고요. 나왔던 거. 온다 이제 온다. 가는 거야. Je connais pas, vraiment, je connais aucun des gens. C'est incroyable. 하나 둘 셋. 햇살. 아. 햇살. Sun? Le soleil? 햇님 선생님. 너 유튜브에 못살잖아 같이. Il est sérieux? Le rire de Uzi. Mais le mec, il oublie quelqu'un qu'il a rencontré, genre. Attendez, déjà, genre, comment le rire de Uzi parce que j'aime trop. 너 이틀 전에 녹화했잖아 같이. Et Dino, c'est trop. J'aime trop. Dino, c'est un malade. Dino, je crois qu'il a oublié que c'était le Macné, genre. Oh, il arrête pas de l'insulter. Tu sais, le groupe positif a fait quelques critiques. JPP, les sous-titres, quoi. La réaction de DK après, non mais c'est trop drôle. Je suis morte. 어쩔 수 없습니다. 벌써 일어나셨네요? 네. 끝난 거예요? 네, 들어가겠습니다. 끝났습니다. 이런 것도 쿨하게 또. 여기서 또 막 이거 주세요, 저거 주세요 하는 게. 네. 알겠습니다. 수고하셨습니다. Wow. 아 다 같이 있으니까. Oh, dommage qu'ils ont pas gagné. 다 같이 있으니까. 야 근데 이걸 진짜 하는 날이 오네. 중환이가 오늘 또 날인 것 같아. 웃기네. 아 진짜 웃기네. Oh, ils vont faire quoi là maintenant? 야 날씨가 진짜 좋다. 바람도 선선하고. 오늘 햇살 좋다요. Me dis pas qu'ils vont faire un foot. Pourquoi il y a un truc de foot à droite là? Enfin, un foot, je sais pas si c'est du foot. 이미 조여지고 있는 거야. 아니 그럼 맛을 만나겠어. C'est qui? C'est l'anniversaire de qui déjà? J'ai oublié, il l'avait dit. 날씨가 J'ai 참. oublié, c'est l'anniversaire de qui? C'est Mingyu? Ah mais on a qu'un jour d'écart, c'est incroyable, ça je suis née le 5 moi. Waouh! 이런 천국 같은 프로그램에. 와 진짜 맛있겠다. So cute! Pourquoi 17? C'était en 2017? Mais non, c'était en 2007. Pourquoi 17? Il a pas 17 ans. Mais il y avait un 1 et un 7, c'est moi qui comprends rien. Ou alors c'est l'inverse, 71. Mais il n'y a pas 71 ans. Peu importe, je comprends rien. 진짜 그 정도야? Ah, 17! Oh, 17, c'est pour ça, ok. 로스로 먹으라고. C'est leur musique, c'est derrière? 민규가 생일 축하한다. Jamais entendu. Oh, les gâteaux au chocolat. Ça, est-ce que vous aussi, quand c'est votre anniversaire, vous avez jamais de gâteau au chocolat, vous avez tout le temps des gâteaux à la framboise?
sais, les gâteaux un peu nuls, 이런 거 que 나 personne 진짜 ne veut, 이건 힘들 mais 것 같은데? que t'as parce qu'à la boulangerie, il restait que cela. Ça, c'est toute ma vie, ça. Toute ma vie, j'ai eu des gâteaux à la framboise. Genre, à tous mes anniversaires, gâteaux à la framboise, alors que je n'aime pas ça. Limite, je préfère fraise. Je préfère largement fraise à framboise, mais j'ai eu que des framboises dans ma vie. C'est une dinguerie. Même pas chocolat, alors que j'adore ça. J'ai l'impression... Ça, c'est toute ma vie. Je me demande si les autres, ils ont vécu la même chose, tu vois. Alors, ce que j'en ai pensé de cet épisode, j'ai trouvé ça vraiment hilarant. Vraiment, cet épisode était trop drôle. Je pense que c'était le plus drôle de D-Game Caterus pour l'instant. Dino, à la fin, quand il insulte DK, c'était incroyablement drôle. Et ouais, vraiment, tout le long, c'était n'importe quoi. J'adore Seventeen et j'adore leur personnalité. Je trouve qu'il y a des membres qui me surprennent beaucoup, que je m'attendais pas à ce qu'ils soient comme ça, notamment D8. Dino, je trouve de plus en plus qu'il est... Genre, c'est pas le Maknae gentil, tu vois. C'est le Maknae qui aime bien faire chier les Seyang, tu vois. Et Jong-un, dans